କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ନୃତ୍ୟାଳୟର କଳାକାରମାନେ এই সুন্দর সুন্দর পরিচয় দেউଥିଲେ নৃত্ୟାଳୟ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଏକାଡେମୀ ମହାନ କଳାକାରମାନେ ସେମାନେ ହେଲେ ଜାଗୃତି उत्कलिका पायल सोनी स्निग्धा श्रिया शीतल अंकिता कृष्णा आद्याशा दिशानंदिनी अनुष्का आनी इतिश्री मामुनी एवं शुभश्री এই সুন্দর নৃত্য বসন্ত রাস আমার ইতিহাস আমার সংস্কৃতি আমার পরম্পরা আমার জাতীয় নিপুণ রূপ ছন্দরে ছন্দরে তালরে তালরে ভাবরে ভাবরে তুলি ଦେଇଥିଲେ ନୃତ୍ୟାଳୟ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଏକାଡେମୀ ନିମାପଡ଼ାର ମହାନ କଳାକାରମାନେ। ପୁଷ୍ପ ସୁରଭିରେ ରଙ୍ଗାୟିତ ହେଉ କଳାକାରମାନଙ୍କ ଜୀବନ କଳା କଳାକାରର ମିଳନ କ୍ଷେତ୍ର ଯେ ନିମାପଡ଼ା ମହୋତ୍ସବ। ଆଜି ଏ ମହାନ ଅବସର ନିମାପଡ଼ା ମହୋତ୍ସବ କମିଟିର ସଭାପତି ତଥା ओडिशा मान्यवर उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा महोदय एवं सहित जगतसिंहपुर लोकसभा निर्वाचन मंडल मान्यवर सांसद विभूषण सराई एवं सिनेता नेता आम समस्त अति प्रिय श्रीयुत अनुभव महांती